Naša nova destinacija se nalazi stotinak kilometara južno od Soluna, na krajnjem istoku poluostrva Kasandra, jednom od 3 prsta Halkidikija. Ako ime ovog mesta podelite na 2 dela i prevedete te 2 reči, dobijate Bor i selo ili Borovo selo. Dobrodošli u Pevkokori. Nekada čisto ribarsko mesto danas broji nešto više od 2000 stalnih stanovnika. Iako mu ime ne počinje sa Nea, nastalo je početkom prošlog veka, naseljavanjem izbjeglica iz Male Azije, kao i dobar deo mesta na Halkidiki. Danas je Pevkokori izuzetno razvijena turistička destinacija sa gotovo svim sadržajima koje možete zatrebati i zamisliti, ali je i ekstremno popularan, pa je u jeku sezone ovde teško parkirati i trotinet. Neki smeštajni kapaciteti nude i parking mesta u svojim dvorištima, što je za Pevkokori veliki plus za takve objekte. Kao što rekoh, Pevkokori ima sve što može da vam zatreba tokom jednog letovanja, pa tako. Nekoliko manjih i većih marketa je raspoređeno u svim delovima mesta, a jedan u centru u sezoni radi 24 časa dnevno. Na celoj Kasandri jedina pijaca je svakog utorka u mestu Kasandrija, udaljenom nešto više od 20 km, ali ćete i u Pevkokoriju moći da kupite domaće proizvode u odlično snabdevenim piljarama, kao i u manjim marketima. Ne zna se broj kafića, restorana, pekara, suvenirnica, prodavnica garderobe. Ukoliko ste u Pevkokori stigli autobusom, na više mesta možete iznajmiti automobil, motor ili bicikl, kako biste obišli i neke udaljene lokacije. Dostupna će vam biti i taksi služba, ali i nekoliko polazaka dnevnog gradskog prevoza koji ide čak do Soluna. Za slučaj nepredviđenih situacija, u Pevkokoriju imate više lekarskih ordinacija. I odlično snabdevenih apoteka. U Pevkokoriju se srpski jezik čuje na svakom koraku, pa i ako ne poznajete druge strane jezike, nećete imati problema sa komunikacijom.
Dve benzinske pumpe imate u mestu, ali nijedna nema tečni naftni gas. Najbliža pumpa sa tečnim naftnim gasom je u 4 km udaljenom Haniotiju. Najbliži punjač za električne automobile je u okviru velikog marketa Lidl koji smo prošli u dolasku i udaljen je 20 km. U Pevkohoriju postoji autoelektričar, ali svakako je savjet da za auto uplatite i neku pomoć na putu koja važi godinu dana, a ja uvek biram pakete koji važe i u Srbiji, iako ih nikada nisam iskoristio, prosto mi to daje neku dodatnu sigurnost, pogotovo kada putujem sa porodicom. Pevkohori ima najveći luna park koji sam do sada video u letovalištima u Grčkoj. Nalazi se odmah pored mora i šetališta, pa pripremite dosta metalnih novčića evra ako letujete sa najmlađima. Preko dana, ali pre svega uveče, najveći broj turista šeta stazom tik uz more, gde je sa jedne strane plaža i poneka bašta kafića i restorana, dok su sa druge prodavnice, suvenirnice, restorani. Za večernje šetnje je izuzetno interesantan i stari deo Pevkohorija, koji započinje od kružnog toka uz brdo. Poslednjih godina se Pevkohori sve više okreće mlađim posetiocima, pa je sve više noćnih klubova i koktel barova koji u sezoni imaju i uživo muziku. Ipak su najbolje diskoteke i zabave na celoj Kasandri pa i šire u okolini Kaliteje, koja je na 18 km severno od Pevkohorija. Najveća crkva u Pevkohoriju je crkva Uspenja Presvete Bogorodice. Odmah iznad nje je i crkva posvećena Svetom Atanasiju. Na samom vrhu sela je crkva Svetog Dimitrija.
a crkvu posvećenu Svetom Đorđu sigurno nećete zaobići jer se nalazi u donjem, novom delu Pevkohorija. Turističke agencije u Pevkohoriju će vam nuditi obilazak turističkim brodovima, zapadnu obalu Sitonije ili obilazak Svete Gore. Ljubiteljima sportova na vodi ili drugačijih izleta i krstarenja preporučujem da prošetaju do luke Pevkohori gde se mogu raspitati i dogovoriti oko drugačijih aranžmana. U toku letnje sezone u Pevkohoriju se organizuje tradicionalna regata i tenba, jedriličarske trke, što isto može biti izuzetno za vidjeti. Ono što vam takođe može biti interesantno je da je u Pevkohoriju postojao Galis kamp, gde su nekada mladi košarkaši iz cele Grčke preko leta usvajali veštine ovog po popularnosti drugog sporta u Grčkoj, posle fudbala naravno. Danas je kamp u potpunosti zapušten i zaista šteta što jedna ovako sjajna ideja nije zaživela. Cene smeštaja u Pevkohoriju su nešto povoljnije nego u ostatku Grčke, a pored ogromne ponude turističkih agencija, dosta naših državljana je poslednjih 10 godina kupilo svoje nekretnine baš ovde, pa možda nekog i lično poznajete ko bi mogao da vam izda smeštaj za letovanje. Lepo je. Na rang listi mesta koje smo do sada obišli iznad proseka. Dovoljno sadržaja za jedno letovanje. Ali šta je to što iste ljude ovde dovodi iz godine u godinu? Verujem da je plaža u pitanju, pa ispitajmo to u nastavku.